Mau mencari burung, mudah-mudahan dapat. Oke guys, kena guys. Kena tadi. Mana tadi? Inti pek. Kena larnya. Ini brodol ya. Lar tok. Nguji kena ini. Burung perkutut guys, kena lar kan. Ini. Mantap. Lanjut. Oke guys. Ini baru pertama jalan. Sudah dapat 1 ekor. Oke. Mantap. Nih guys, parah. To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young, moving away to the sea. Tuh mau nembak. Ih, nggak kelihatan. Blur guys kameranya, nggak bisa fokus. Di sini aja perjalanan kita. Sudah sampai vlog kita. Oke. Jangan lupa like and subscribe. Jangan lupa like. Jangan lupa komen, like and subscribe. Oke. Sampai di sini aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Ikutin terus channel ini dan share ke teman-teman kalian.
Oke, lanjut. Nanti kita carikan. Oke, tadi dapat burung satu ya, cuman nggak dimasak dulu karena belum ada apa tambahnya. Ya udah. Oke, sampai sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.